ঘিনি আসা গো টিবলি চাপনা খিরপিনি ফিতা ফুল দর্পণ নখ পালিশ আনিছা ফেরিওয়ালা আসো 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 ঘিনবো আসো 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 ঘিনবো আসো সব সামান আছে জলদি এটা খুললাছ না ঘিনবি গো মুই তোমার টেট কে খুলো হ্যাঁ জোছা গো জোছা খুলছে খুলছে चलो घेना कन कन 9 बजे बाछो এটা রদতিয়া সিস্টেম এই আইছে টাইম রদতিয়া টাইম ইছে মেন মাছটা ঘিনা ম্যাজিক हां हां একি সার বাত সে পছন্দ দি পারবা খালি কান্দা জি গো যেতি সার বাত সে তুমি পয়সার কথা কইছে গো মু দেলে তো হলা কেতে টাকা লাগো হি পাস করো র মই দেখুছেন তোমার 500 হচ্ছে 450 দেব 50 টাকা অফার है রহ গো আনি দউছে রহ যাউছে ঘর हां जा जा দেব যা চলো আই বাইগান ধরো গো তোমার পয়সা हां दे हां আছে না গো বাস আছে हां ঠিক আছে বুঝে আসি আর মজা না हां আনমি বুঝাও স্যার प्यानो छो लाउ छे बेली बने गला ना नी जैसे घर के जैसे खेत खा आग पछे आले एटा पूरा देमी ना सब खे जैसे तार घर के आले पूरा देमी टंगिया थने गाजी टंगिया के रखने रे ये रफा धरि छे टंगिया के रखनी योरे मुना तेरे छे जा इटा मा खागे धरि छे टंगे मा लोग पागल ही जो टंगिया के दिसे खागे रखी अरे मो डोर छे एंति लोग भोग पानी किन भोग को है मा हां मसुर को दारे बुआ इटा जल्दी जैसे प्यान उडे बहु छे जल्दी जैसे यार दिन करू ना कबार मा हां मुश्किल है এলাতি তুই তো পয়সা না বলছিলু পয়সা কেলে পেলে কত এই তুই ফের সামান ঘিনছ সব যে জেনে আমি পেনি না মুই কেলে পেলে কই কথা কো কেলে পেলে যে তুই ফের সামান টিকলি চামা সব ঘিনছ বদে সে তুই গুরা যে কেলে তুই পেলে কো মোর মা ঘরে দেলে তোর মা ঘরে যে কেনা নিলা পয়সা কত মোর ভাই আন দিতে মু এতি কমো ছে আর তুই তোর মা ঘরে পয়সা মাগছি যে মরি যে তুই বিকছুর তুই নি গায় আর মু মরি যে তুই বিকছু আর তোর মা ঘরে পয়সা মাগছু হে মগ মাগি দিছি ছ টাকা 2000 মাগ দো মোর কাজে মোলে পয়সা নি তো কেদে মহাজন তোর মা ঘরে মাগ টাকা 2000 মগ মাগি দে হ্যাঁ হো ঘরে পয়সা নি না বইনি আর মুই মোর মা ঘর পটে মঙ্গানি রতুতি আটা উছে বলি করি ঘিনমি কে কাটা বইনি আর পটে মঙ্গাছে যে হেতিং আর রিসমি হউছ हां अच्छा ठीक कथा मु फोन के निकला रे फोन के रखनी का इधर फोन लगो छे कि मोर इज्जत कुछ तोर मागर पसा होछि कम होछ बियारू हां हेलो सास जोहार गो हां भले था ये तमन नानी तुमके पैसा मांगला पड़े गो तू तो बठाटे परे चौठाटे परे हंती है के हंती तो कहला और पैसा मांगला हिंदी वाला आरो काम कबार तू तो किछ नहीं करो परे हां 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 ठीक আছে গো ঠিক রাখু छे हां हां रख हमने भी काम আছে मैं घुसरा है मैं कोढ़िया है मैं बोठा है मैं चौठा है मैं फालतू है হ্যাঁ তোমাকে কে হেতি কইছে যে হো ये कथा तोर मां कहू छे तुम तो पर फोन कलू आर तोर चौठा है बोठा है गुसरा है कोढ़िया है कहे गले तो पैसा न मागो बोलू आर मो पैसा पठे दे रदुते আছে যে মুই টিকলি চাপনা ঘিনবলা ফোন কল করে তুই হেন বলে कहू छ जानलू अब तो मिस ता कहू तो टिके बुझी ना रे साला भोकेन মুই ভোকান নিছে হো তুমি ভোকवा है খালি মোর ভাই তো রাখৌথিবে না কে মুই भी तो मोर मां बार गुटे टुकेले ना आए भी तो छोटे क्या मना हो वाह मुझे मरे खराब करे खूब बुझे रे महा